عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من قوم يجتمعون على ذكر الله يبتغون بذلك وجه الله إلا ناداهم مناد أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Dalam hadis yang sahih, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu komunitas kaum berkumpul berzikir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya adalah menggapai ridhonya, menggapai maghfiratnya, kecuali malaikat-malaikat Allah diperintah oleh Allah untuk berseru dan memanggil kepada mereka, bangkitlah kalian, bubarlah kalian setelah majlis kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian dan diganti kejelekan-kejelekan kalian dengan kebaikan dan hasanat dari Allah. ومن أسباب المغفرة كذلك كثرة صلاتكم على محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا حضرنا هذا المولد المبارك الشراب الطهور الذي ألفه سيدي الحبيب عمر بن الحفيظ، وفيه من شمائل المصطفى وأنتم أكثرتم من الصلاة عليه. Dan di antara juga menjadi penyebab pengampunan Allah Subhanahu wa taala yang akan turun pada kita, yaitu tatkala lisan kita banyak bersolawat kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir dari awal sampai detik ini bersolawat. Kita membaca Maulid Asy-Syarabut Tahur yang dikarang dan disusun oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, dan kalian membacanya dari awal sampai akhir, maka insya Allah itu juga akan menjadi pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. وأخبرنا الحبيب طه الجفري حفظه الله أنه مجلس محبي الصلاة على النبي، فهنيئا لكم بهذا المجلس وبكثرة صلاتكم على الرسول. Sebagaimana saya mendengar dari saudara saya Toha Husain Al-Jufri ini, beliau menceritakan kepada saya bahwasanya RWS ini adalah hobi bersolawat. Perkumpulan kalian ini hobi bersolawat, maka saya sangat bangga kepada kalian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam لما جاءه الصحابي أبي بن كعب فقال: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. فقال أبي: الربع يا رسول الله. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. Salah satu sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab menghadap kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu. Aku akan jadikan waktuku bersolawat kepadamu satu hari satu malam seperempat waktuku. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah?" Apa kata Nabi? "Bagus, tapi seandainya kau tambah, tentunya lebih bagus lagi." Kalau begitu, kata Sayyidina Ubay, separuhku ya Rasulullah, separuh waktuku ya Rasulullah. Kata Nabi, bagus, tapi seandainya kau tambah, tentunya lebih bagus lagi. Kalau begitu ya Rasulullah, 70% waktuku akan aku habiskan bersolawat untukmu. Ya silahkan saja, kata Nabi, tapi seandainya kau tambah, tentunya lebih bagus lagi. Kalau begitu ya Rasulullah, sudahlah, waktuku akan aku habiskan untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Kalau begitu, kata Nabi, kalau ente bisa menghabiskan waktumu untuk bersolawat padaku ya Ubay, yughfar dzambuk, dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Amin. Dan yang kedua, kesumpekanmu akan sirna dan akan ada jalan solusinya dari Allah. Itulah janji Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Dari situlah kita memahami, kalau kita ingin mendapatkan pengampunan Allah, ayo memperbanyak sholawat. Kalau engkau lagi galau, kucar kacir, sumpah, kacau pikiranmu, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. يقول الحبيب أحمد المحضار عليه رحمة الله جدنا: ففي الصلاة عليه أي على النبي تصفو السرائر ويمحو الله به الذنوب الصغائر والكبائر. Kata Sayyidina Habib Ahmad Al-Muhdar, kakek beliau, berkata dalam sebagian kalimat mutiaranya, beliau mengatakan, dengan memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka hati akan menjadi tenang dan dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
والمقصر خاسر. Maka beliau mengatakan orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad beruntung dan berhasil, namun sebaliknya orang yang enggak mau bersholawat rugi dan hina. ونحن واقفين إياكم في هذا المكان نطلب رضا الله سبحانه وتعالى. Kita berkumpul di tempat ini tujuannya yaitu mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. يقول سيدنا الإمام الحبيب محسن أحمد بن محسن الهدار صاحب المكلم كان في قرسي هنا في الجاوة منتقل إلى حضرموت، كان من كلامه يقول كل واقف على باب الكرم له كرامة. Beliau Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar, beliau ini asalnya dari Gresik, Jawa, berpindah ke Hadramaut di Mukalla dan dimakamkan dan dikuburkan di Mukalla. Beliau mengatakan siapapun yang duduk di pintunya orang yang dermawan pasti mendapatkan kemuliaan, pasti mendapatkan pemberian. ونحن وإياكم واقفين على باب الكريم سبحانه وتعالى. Lah kita sekarang ini berada dan duduk di pintu Zat yang Maha Dermawan, Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha Agung. إن شاء الله يرزقنا الله الكرامة إن شاء الله تعالى. Maka yakinlah insyaallah kita akan mendapatkan kemuliaan dan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. وأعظم كرامة نخرج من هذا المجمع الاستقامة أحباب الكرام. نخرج بكرامة استقامة، ويقول كان سلفنا الصالح أن الاستقامة هي أعظم كرامة. Minimal kita niat kita keluar dari majelis ini mendapatkan karamah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu istiqamah. Istiqamah dalam ibadahmu, istiqamah dalam pendirianmu, istiqamah dalam menuju hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mendengar pepatah ataupun kalimat mutiara dari ulama, al-istiqamah a'zamul karamah. Istiqamah itulah yang paling agungnya daripada keramat-keramat yang ada. فنخرج من هذا المجلس المبارك وننتبه من أزواجنا بالنسبة للنساء والرجال ينتبهون من أزواجهن وينتبهون من نسائهم ومن أولادهم. هذه هي فائدة مثل هذه المجالس. Dan juga kita niatkan keluar dari majelis ini lebih perhatian kepada istri, lebih perhatian kepada suami, lebih perhatian kepada putra-putri kita dalam hal-hal yang wajib untuk mereka. وننتبه من أبنائنا وأولادنا. Hati-hati perhatikan hak-hak mereka, anak-anak kita. وفي الحقيقة ما سرني أنني رأيت في هذا المجمع كثير من الأمهات والآباء يأتون بأولادهم إلى هذا المجلس، وهذه علامة على الخير وعلامة على التربية إن شاء الله تعالى. Saya jujur nih, di majlis seperti ini saya bangga. Saya lihat dari tadi, bapak-bapak, ibu-ibu ada yang membawa putra-putrinya. Ini adalah satu dalil bahwasanya mereka itu menginginkan kebaikan untuk anak-anak mereka. وهذه إشارة أراها أنكم من أهل الخير. Ini adalah satu bentuk bukti nyata bahwasanya insya Allah kalian adalah orang-orang baik. Amin. فكانوا آبائنا وأجدادنا إذا أرادوا أن يذهبوا مجلس، إذا الولد بلغ مبلغ 5 سنين أخذوه إلى المسجد يعودونه لحضور المساجد، يأخذونه إلى مجالس العلم يعودونه على مجالس العلم. وهذا رأيناها الآن مجسد في مجلسكم هذا. Kami di Hadramaut, kata beliau, kakek-kakek kami, ayah-ayah kami, terkala kami umur 5 tahun, 6 tahun, mereka sendiri yang membawa kami ke masjid. Mereka sendiri yang membawa kami, membawa tangan kami ke majelis-majelis ilmu. Apa tujuan mereka? Supaya kami terbiasa mencintai ibadah, supaya kami terbiasa istiqamah. Dan hal itu saya lihat pada kalian pada saat ini. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أنا ما أريد أن أطيل عليكم، ولكن نختم بقصة لسيدنا الإمام علي بن أبي طالب في حسن التربية، لأن الواقع يا أحباب صعب، ووجود النت ووجود هذه الشاشات ولا يوجد هناك نصيحة مشكلة كبيرة تنبني عليه فساد المجتمعات. الاتيان بأولادكم وحسن تربيتكم لهم أساس عظيم لإصلاح المجتمعات. Saya tidak ingin memperpanjang nasihat saya dan tausiah saya. Saya akan tutup dengan ceritanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, atau cara mendidiknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada putra-putrinya. Kenapa saya akan ceritakan hal ini? Karena sekarang ini zaman internet, zaman media, zaman semuanya ada di rumah kita. Dan ini akan merusak akhlak dan moral anak-anak kita kalau kita tidak
berhati-hati bersama mereka dan mendidik mereka dengan cara yang baik. كان رجل يسمى قنبر، وكان قنبر هذا رئيس بيت المال في خلافة سيدنا علي. Gombor, namanya Gombor itu. Saya pertama kali dengarnya. Apa itu? Gombor. Nah, jadi ada di zaman Sayyidina Ali itu beliau memiliki budak yang bernama Gombor. فكان هو رئيس بيت المال في خلافة سيدنا علي. فجاء الحسن بن علي ابن الخليفة ابن الإمام، أتى يأخذ رطل عسل من بيت مال المسلمين دين. فقال له قنبر على ماذا يا حسن؟ يعني متى بترجعه؟ فقال له يا قنبر في اليوم الثاني إن شاء الله تعالى. Sayyidina Al-Hasan putra